নমস্কাৰ আজি 20 অক্টোবৰ আজি গোটেই বিশ্বতে আমি ওয়ার্ল্ড অস্টিওপৰোসিস ডে হিচাপে পালন কৰোঁ স্বৰ্গদেউ সুকাফা মাল্টি স্পেশালিটি হস্পিটেলৰ আৰোগ্য তথ্যৰ ইনিচিয়েটিভৰ ফালৰ পৰা মই ডক্টৰ কস্তুৰী কৃষ্ণাত্ৰিয়া কনসালটেন্ট পেথোলজিষ্ট আৰু মই ডক্টৰ নেহা লাচুলিয়া ফ্যামিলি মেডিসিন এমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার আমি দুয়ো আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো এই অস্টিওপৰোসিস নামৰ জটিল সমস্যাটোৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিবলৈ আৰু কিছু তথ্য প্ৰস্তুত কৰিব 1996 ত ইউনাইটেড কিংডম নেশনাল অস্টিওপৰোসিস সোসাইটি ৰাইজৰ মাজত এই অস্টিওপৰোসিস সমস্যাটোৰ ওপৰত সজাগতা আনিবলৈ এই দিৱসটো পালন কৰে তাৰ পিছৰ পৰা WHO মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেচনে প্ৰতি বছৰে একোটা থিম লৈ পেলাই এই দিৱসটো পালন কৰি আহিছে আৰু এই বছৰৰ থিমটো হ'ল সেট আপ ফৰ বোন হেলথ অৰ্থাৎ বোনৰ সুস্থতা স্থাপিত কৰা আপুনি জানিব পাৰিবলৈ আচৰিত হ'ব যে গোটেই বিশ্বতে 200 মিলিয়ন মানুহ এই ৰোগটোত আক্ৰান্ত হৈ আছে আমেৰিকা নিচিনা এখন শিক্ষিত আৰু সচেতন দেশতো 14.1 মিলিয়ন মানুহ এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 90 লাখ অৰ্থাৎ 90 লাখৰ ওপৰৰ মানুহ এই ৰোগটোত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতি 4 জন পুৰুষৰ ভিতৰত এজন পুৰুষ আৰু প্ৰতি 3 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা এই জটিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে অস্টিওপৰোসিসটো আসলতে কি হয় এটো এটা ৰোগ নহয় মই কম যে এটো এটা আমাৰ সমাজৰ জটিল সমস্যা আমি অসমীয়াত ক'ব গ'লে এটো হাড় ক্ষয় যোৱাৰ সমস্যা বুলি কওঁ আমাৰ গাত যিমান হাড় আছে সেই হাড়বোৰত এটা বহুত জৰুৰী মিনাৰেল থাকে যেটো আমি ক্যালসিয়াম বুলি কওঁ যেতিয়া আমাৰ হাড়ৰ পৰা এই ক্যালসিয়ামটো ওলাই যায় তেতিয়া আমাৰ বোনছ বিলাক আমাৰ হাড় বিলাক উইক হৈ যায় বহুত কমজোৰ হৈ যায় আৰু এটো কিয় হয় আমাৰ হাড় বিলাকৰ মজবুতি ৰাখিবৰ কাৰণে 30 বছৰলৈকে আমাৰ ক্যালসিয়ামটো পৰ্যাপ্ত লেভেলত থাকে 30 বছৰৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বোনছ বিলাকৰ পৰা ক্যালসিয়ামটো লাহে লাহে ওলাই গৈ থাকে সেই কাৰণে আমাৰ হাড়ি বিলাক কমজোৰ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ গোটেই জীৱনত ক্যালসিয়ামটো বোনত জমা হয় আৰু ওলাই আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানত বোন ৰিমডেলিং বুলি কওঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত নিয়ন্ত্ৰণ গতিত হৈ থাকে যেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমবেলেন্স হৈ যায় তেতিয়া কি হয় যে ক্যালসিয়ামটো ওলাই বেছি কিন্তু জমা হৈ কম যেতিয়া বেছি ওলাই যায় তেতিয়া আমাৰ হাড়ি বিলাক এখন সালনি দৰে হৈ পৰে মানে ফুটা ফুটা হৈ যায় যেনেকৈ সালনিত ফুটা থাকে তেনেকৈ ফুটা ফুটা হৈ যায় আৰু অলপ আঘাত লাগিলে সামান্য আঘাত লাগিলে সেই হাড়ি বিলাক ভাঙি যাব পাৰে অৰ্থাৎ ফ্ৰেকচাৰ হ'ব পাৰে তো ডক্টৰ নেহা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে এই অস্টিওপৰোসিসটো সাধাৰণতে কেনেকুৱা মানুহত হোৱা বেছি সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ লক্ষণবিলাক কি थैंक यू डॉक्टर कस्तूरी जैसे कि आपने कहा ये जो प्रोसेस है बोन रीमॉडलिंग का जो हमारे बॉडी में कैल्शियम जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोन हेल्थ को लेके तो बोन हमारे बॉडी में बनता है कैल्शियम रिटेन होता है और निकलता है ये जो बैलेंस है बनने और निकलने का ये डिसबैलेंस होने से ही यू आर एट अ रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस तो जहाँ तक लक्षण की बात है अगर हम करें तो लक्षण एक्चुअली कुछ होते नहीं है सिम्टम्स के इसीलिए इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं बिकॉज इट इज़ अ साइलेंट डिजीज या इट इज़ अ साइलेंट डिजीज और इसके लक्षण ऐसा सच कुछ है नहीं हाँ जैसा आपने कहा कि अगर आप छोटी सी इंजरी से छोटे सी चोट से अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए बहुत आसानी से अगर आपकी जैसे बोन रीमॉडलिंग एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्पेशली फॉर फीमेल्स जहाँ पे जब तक हम मेंस्ट्रुएट होते हैं मेंस्ट्रुएशन रहता है तब तक हमारे बोन मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन
नामक हार्मोन होता है जो हमें इस कैल्शियम के घटाव से बचाता है, घटने से बचाता है। और जैसे ही हम मेनोपॉज अटेन करते हैं या जो पेरी मेनोपॉजल एज बोलते हैं, मेनोपॉज के पहले वाला जो स्टेज होता है 2-3 साल, उस स्टेज में आते आते आपका कैल्शियम काफी हद तक लूज ज्यादा होता है और रिटेन कम होता है। तो इसीलिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दीज वुमेन व्हाट वी सी इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दे कम for the first time with just a fracture. They just slip down, fall down and come with easy fractures. तो easy fracture एक बहुत ही मतलब one of the most important risk factors मैं कहूँगी या फिर symptoms है। और दूसरा जैसे कि अगर उम्र के साथ आप नोटिस कर रहे हैं आपकी हाइट कम होती जा रही है, आपका पोस्चर चेंज हो रहा है, आपकी बैक टेढ़ी होती जा रही है, स्पाइन, ये भी एक लक्षण है। और फिर आपका बैलेंस नहीं रहता है चलते समय, हम एल्डरली में देखते हैं उनका बैलेंस नहीं रहता है, वो भी बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द बोन। क्योंकि आपने जैसे कहा कि बोन का मास और स्ट्रेंथ यानी कि बोन की क्षमता और बोन का मतलब मोटापा, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे, वो कम होते जाता है। মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ যিটো বনৰ ঘনত্বা মানে বন মিনাৰেল ডেন্সিটি সেইটো কমি যায় আৰু সেইটো ধৰি ৰাখে কেলছিয়ামে। যেতিয়া কেলছিয়াম বন বিলাকে কেলছিয়ামটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ ঘনত্বটো আৰু ডেন্সিটিটো কমি যায় আৰু তেতিয়া আমি এই লক্ষণবিলাক দেখা পাওঁ। और एक इम्पोर्टेंट चीज है ये 100%, और एक इम्पोर्टेंट चीज है ये जो बोन कैल्शियम रिटेन करने का कैपेसिटी है, इसमें विटामिन डी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। विटामिन डी क्योंकि कैल्शियम इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ विटामिन डी। बिकॉज विटामिन डी इज अ हार्मोन, इट हेल्प्स इन द एब्सॉर्ब रिटेनिंग कैपेसिटी जो हमारा है कैल्शियम का। तो अगर विटामिन डी कम है, ऐसे लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। जैसे कि कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज में हम देखते हैं जहाँ पे औरतों को, स्पेशली विमेन को, ऑलरेडी वेयर दे आर यू नो बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज ऑफ लैक्टेशन, frequent pregnancy, there is increased demand from the body, there is increased chance of you having already a deficiency in storage of calcium and vitamin D. Conservative societies में you're supposed to be dressed conservatively. Vitamin D जैसे हम जानते हैं सिर्फ सनलाइट से मिलता है। डाइट इन वेजिटेरियन पीपल आपको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सैल्मन फिश में यू नो सार्डीन्स जो एनिमल प्रोटीन में से ज्यादा एनिमल सोर्स ज्यादा है विटामिन डी का। तो हम सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं फॉर विटामिन डी। सो इन एंड पीपल लाइक अस यू नो डॉक्टर कस्तूरी हु आर ऑलवेज इनडोर्स, वी आर ऑलवेज इनसाइड। যিখিনি মানুহৰ আজিকালি এনেকুৱা লাইফষ্টাইল হৈ গৈছে যে সদায় ভিতৰত সোমাই থাকে, এটা আৰ্টিফিচিয়েল এনভাইৰনমেন্টত থাকে, অলপো ৰোগ নাপায়। আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰিজ আছে য'ত মাইকী মানুহবোৰে পুৰা ঢাকি থাকে, গোটেই শৰীৰটো ঢাকি থাকে আৰু অলপো ছানলাইট নাপায়। তো সেই মানুহখিনিৰ ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি হয় আৰু ভিটামিন ডি কমাৰ ফলাফলত কেলছিয়ামো কমি যায়। So these are the populations which are more at a risk। जो हम risk factors में डिस्कस करें, रेस also is important। एशियन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जैसे हम। और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी माँ दादी आपको पता है कि they have had osteoporosis, you are at a higher risk। डाइट जैसा मैंने ऑलरेडी कहा। स्मोकिंग, इट इज मोर कॉमन इन स्मोकिंग, ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है। That's a very big number. It's a big ratio। So smoking, alcohol, ये सब इंटरफेयर करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से। So osteoporosis is more common in these people। Also I would like to add there are certain medications and certain diseases। जैसे अगर आप steroids, आजकल तो सबको पता है, this is very common। आजकल steroid बिला মানুহবোৰে এনে লৈ লয়, মানে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকে আপোনালোকে মানুহে যেতিয়া steroid লয় আৰু বেছি এবিউজ কৰে, steroidটো বেছি লয়, তেতিয়াও বোনৰ হানি হ'ব পাৰে আৰু বোনছ বিলাক উইক হ'ব পাৰে। Also, if you already know you're on steroids, like if you're asthmatic, if you have arthritis, if you are, you know, a patient on immunosuppressants, you're on cancer drugs, certain, you know, breast cancer drugs है, इस तरह के हैं जिनसे आपका osteoporosis का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। तो ये सब मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी एक बहुत कॉमनली यूज्ड चीजें हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत इजीली आजकल स्टेरॉइड्स देते हैं। तो अगर आपको पता है आप बहुत लॉन्ग टर्म इन मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं, तो आप एट हायर रिस्क हैं फॉर डेवलपिंग ऐसे डिजीजेस
है हाँ, क्या, जिससे बोन स्ट्रेंथ वीक हो सकता है? हाँ, ऐसी बोनर बीमारियां हैं। कमजोरी हुआ এনেকুৱা অসুখ আছে নেকি? Yeah, there are diseases like if you have HIV आजकल बहुत अभी तो काफी कम हो गए हैं प्रेवलेंस बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, लेकिन HIV आपको हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जैसे कि कुछ इंस्टेंसेस में हम देखते हैं यूट्रस जल्दी रिमूव कर दिया जाता है, तो जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे हैं और या नहीं हैं, तो दे आर एक्चुअली एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग दिस डिजीज। तो रिस्क फैक्टर्स यही सब है, मोस्टली जेनेटिक, फैमिलियल, आपका लाइफस्टाइल, मेजरली जो बाकी डिजीज बीमारियां होती है उसी की तरह ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज में ही आ जाता है। আৰু ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ কিছুমান মানুহৰ যিখিনি কিডনিৰ অসুখ থাকে, কিডনিত গৈ পেলাই আমাৰ ভিটামিন ডি টো কিডনিত গৈ এক্টিভ হয়। যদি কিডনিৰ অসুখ থাকে, সেই কিডনিৰ অসুখ মানুহৰো ভিটামিন ডি কমি হৈ পেলাই কেলছিয়াম কমিব পাৰে। আৰু কিছুমানৰ যি খাদ্যনলীৰ যদি অপাৰেশ্যন হৈছে বা খাদ্যনলীৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, তেতিয়াও কেলছিয়ামটো গাত আহিব নোৱাৰে বা ব্লাডত যাব নোৱাৰে, কাৰণ কেলছিয়ামটো আমাৰ এবজৰ্ব হয় আমাৰ খাদ্যনলীৰ পৰাহে গৈ পেলাই ব্লাডত আহে। তো খাদ্যনলীৰ কিবা অসুখ হ'লেও কেলছিয়ামৰ কমি হ'ব পাৰে বডিত। जैसे IBS मतलब इंटेस्टाइन में कहना चाहूंगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम, तो इंटेस्टिनल डिजीजेज IBS बहुत कॉमन डिजीज है इंडिया में स्पेशली, तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। डॉक्टर कस्तूरी, हम बहुत से लोग तो इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो जहाँ तक जानकारी देने की मतलब डिटेक्शन की बात सवाल आता है या डायग्नोसिस का, उसके बारे में बताइए, कितना इजी है ये डायग्नोस करना? এইটো অস্টিওপৰোসিছটো আমি ধৰা পৰা বহুত টেষ্ট আছে। কিছুমান টেষ্ট আমি ব্লাডত কৰোঁ, তেজত কৰোঁ, কিছুমান প্ৰস্ৰাৱৰ ইউৰিন টেষ্ট আছে, কিছুমান আমি ৰেডিঅলজি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। ব্লাডত যেনেকে আমি ব্লাড কেলছিয়াম লেভেলটো চাব পাৰোঁ, ফসফৰাছটো চাব পাৰোঁ, আৰু কিছুমান কেমিকেলছ আছে যিটো আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, যেনেকে অস্টিওকেলচিন, অস্টিওপ্ৰটেজেৰিন, ৰেংক এল লাইগেণ্ড, এইখিনি আমি ব্লাডত চাব পাৰোঁ। এলকালাইন ফসফেটেজ, এইখিনি আমি ব্লাডত চাব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ পেচাবৰ টেষ্ট আছে, 24 ঘণ্টাৰ পেচাবৰ আমাৰ কিমান কেলছিয়াম গৈছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ, ফসফৰাছ কিমান গৈছে, আৰু পেচাবত আৰু এটা টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, হাইড্ৰক্সি প্ৰলিন বুলি এটা এনজাইম থাকে, কেমিকেল থাকে, সেইটো আমি চাই পেলাই গম পাব পাৰোঁ যে মানুহজনৰ অস্টিওপৰোসিছ হৈ আছে নেকি। তার উপরেও আমার রেডিওলজিক্যাল টেস্ট আছে। और मैं ऐड करना चाहूंगी, ये टेस्ट काफी इजीली अवेलेबल है। এই টেস্ট বিলাক একদম ইজিলি এভেইলেবল হয়, বেছি খৰচো নাই, এক্সপেন্সিভো নহয় বেছি, আৰু জাস্ট আপোনাৰ আহি আপুনি ব্লাডটো দিলে, প্ৰস্ৰাৱটো দিলে, আৰু আপুনি ঘৰত গুচি যাওক, তাৰপিছত আমাৰ টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো আমাৰ এদিনতে ওলাই যায়। তাৰ উপৰিও এক্সৰে আছে, আমাৰ এক্সৰে দি আমি গম পাব পাৰোঁ যে হাৰ্ডিৰ ডেন্সিটিটো কিমান, ঘনত্বটো কিমান। এটা বহুত ভাল টেষ্ট আছে যিটো অস্টিওপৰোসিছৰ ধৰা পৰিবৰ কাৰণেই কৰে, আৰু সেইটো হ'ল ডেক্সা, ডুৱেল এনাৰ্জি এক্সৰে এবজৰ্পশ্যনমেট্ৰি। এইটো আমি কৰোঁ গোটেই মানুহজনক, গোটেই বডিটো আমি স্কেন কৰোঁ, শুৱাই লৈ গোটেই বডিটো আমি মূৰৰ পৰা তললৈকে পুৰা ভৰিলৈকে আমি স্কেন কৰোঁ। স্কেন কৰি পেলাই আমি কঁকালৰ হাৰ্ডি আৰু ৰাজহাড়ৰ হাৰ্ডিত আমি চাওঁ যে ঘনত্বটো মানে বোন মিনাৰেল ডেন্সিটিটো কিমান হৈ আছে। তো ডেক্সাটো এটা বহুত ভাল টেষ্ট। তাৰ উপৰিও এটা আছে কোৱান্টিটেটিভ চিটি স্কেন। কোৱান্টিটেটিভ চিটি স্কেন টু দি আমি বহুত একিউৰেটলি মানে সঠিকভাৱে আমি গম পাব পাৰোঁ যে আমাৰ বোনৰ ডেন্সিটিটো কিমান। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अब जनरल पॉपुलेशन में तो हम सब लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते ये टेस्ट, राइट? तो एक जैसे हर बीमारी में गाइडलाइंस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी अर्ली स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस हैं। तो मतलब किन लोगों में आप सस्पेक्ट करते हैं और किन लोगों को आप स्क्रीन कर सकते हैं फॉर दिस डिजीज, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल गो फॉर दीज टेस्ट एंड नॉट एवरीबडी विल कम एंड टेल यू दैट आई हैव ऑस्टियोपोरोसिस। सो किन लोगों में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं एज डॉक्टर्स? हम ऑब्वियसली पोस्ट मेनोपॉजल, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया बार बार, अबव द एज ऑफ 60 इंडिया में रिकमेंडेशन ये है, if you are above the age of 60, you're a woman, whether you have a risk factor or not, you should get yourself screened. आप आइए किसी भी ऑर्थोपेडिशियन या के पास आइए या फिजिशियन के पास जाइए एंड आप कह सकते हैं कि सर आई वुड लाइक टू स्क्रीन माई सेल्फ फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। और
और या फिर कॉमनली एल्डरली तो यही कंप्लेन लेके आता है कि हम बहुत वीकनेस है, कमजोरी इज लाइक द ओनली सिम्पटम दैट दे कम विथ। আৰু মই এটা কওঁ যে 50ৰ ওপৰত মানুহবোৰ বহুত সজাগ হ'ব লাগে যে তেওঁৰ অস্টিওপৰোচিছ হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা লক্ষণ দেখা গৈছে যে অলপ পূজা হৈ গৈছে, ৰাধাটো অলপ বেকা হৈ গৈছে, বা আপুনি চিৰি বগাব পৰা নাই, বা কিবা এটা বস্তু যদি তলত পৰিছে আপুনি উঠাব পৰা নাই, বহাৰ পৰা উঠোতে আপোনাৰ কষ্ট হৈছে, তেতিয়া আপুনি গম পাব লাগে যে আপোনাৰ শৰীৰত কিবা এটা আপোনাৰ দিগদাৰি হৈছে বা প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু একেবাৰে পলম নকৰাকে চিকিৎসকক দেখাব লাগে আৰু অৰ্থোপেডিকৰ কনসালটেন্ট ল'ব লাগে। राइट, इंडियन पॉपुलेशन में यही हम देखते हैं, स्पेशली वुमेन अपने हेल्थ को काफी इग्नोर करते हैं। वी आर ऑलवेज कंसर्न विद आवर फैमिली, विद आवर किड्स, and we often ignore the symptoms which are going on in our body. You might have had a chronic back pain for a long period of time. You're always feeling weak and tired. You've had multiple pregnancies, you've had children, your bone with age, your bone mass is decreasing, and we keep ignoring those symptoms. Don't ignore them. आप ignore मत करिए। अगर आपका body आपसे कह रहा है कि there's something wrong, there must be something wrong. Just go to a physician, go to a doctor. These are very simple tests, can be easily done, anywhere. And अपने अगर आपको पता है already, जैसे कि मैंने कहा आप ऑलरेडी कुछ स्टेरॉइड्स पे हैं, या आप ऑलरेडी आर्थराइटिस पेशेंट हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप हमेशा इंडोर्स रहते हैं। आई रिमेम्बर डॉक्टर कस्तूरी, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू अबाउट एन इंसिडेंट। वी हैड अ न्यूरोसर्जन फ्रॉम वेयर आई वाज डूइंग माय DMD। हमारे एक न्यूरोसर्जन थे। सर्जरीज जैसा कि आप जानते हैं बहुत लंबा वो होता है, लंबा टाइम होता है, स्पेशली न्यूरोसर्जन्स के लिए 10 से 12 घंटा वो इंडोर्स रहते हैं। और आजकल तो खैर मतलब all of us are always indoors. We are indoors. Software people, professional IT, finance, her department में people are mostly indoors. We are never out in the sun. So we always are at a vitamin D deficient state. ये जो सर की मैं बात कर रही हूँ, I remember he was doing an operation and he just suddenly fell down in the OT. और क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया, because he was otherwise a very healthy, young, active person. And ultimately evaluation पे पता चला his vitamin D was 3 okay only. Oh my god. Yeah, and it was very shocking because normal people हम जानते भी नहीं हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है अरे क्या होगा, मतलब हम तो हेल्दी हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट धीरे धीरे विथ एज, विथ हमारा जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो गया है, बदल गया है पहले से, हम धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। আৰু আমি ব্লাডত এটা টেষ্ট আৰু এটা কৰিব পাৰো, যেটো আপুনি ক'লে ভিটামিন ডি। ৰাইট, ভিটামিন ডিও আমি চাব পাৰো। ইজি है, বহুত ইজি, এবাৰ ব্লাড দিলে হৈ যায়, গোটেইকেইটা টেষ্টে হৈ যায়। वही मतलब अच्छा, इससे स्क्रीनिंग तो जैसा मैंने कह दिया ऑलरेडी, उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप एल्डरली फीमेल हैं तो आप जाएंगे ही स्क्रीन करने। अगर आप यंग पेशेंट हैं जो आप ऑलरेडी बीमारी डिजीज ग्रस्त हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, ये सब स्क्रीन इन कैंडिडेट्स को हम जल्दी स्क्रीन कर सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 60 ऑल्सो। सो हियर आई वुड लाइक टू आस्क कि जिनमें एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, डॉक्टर ने कह दिया, हम उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस আমাৰ ওচৰত আছে। আৰু সেয়া হ'ল যে প্ৰথমটো যেহেতু মই ক'লো যে ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন ডি কমিলে এইটো অসুখ হয়, সেইকাৰণে আমি ক্যালসিয়াম আৰু ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দিব লাগিব। এইটো ক্যালসিয়াম আৰু ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দিয়া মানে গোটেই জীৱনটো খাই থকা নহয়, 3-4 মাহৰ কাৰণে আমি দিওঁ, আৰু তাৰপিছত আমি বন্ধ কৰি আকৌ আমি টেষ্ট কৰোঁ যে ক্যালসিয়াম আৰু ভিটামিন ডি টো যে আমি দিলোঁ সেইটো ঠিক মাত্ৰাত বা ঠিক লেভেলত ব্লাডত আছে নে নাই। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান ট্ৰিটমেন্ট আছে যি অস্টিওপৰোচিছৰ বাবেই তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যেনেকে হ'ল বিসফসফোনেটছ, কেলচিটনিন এটা আছে যি আমি নেজল স্প্ৰে হিচাপে পাই, আমি নাকত ল'ব পাৰোঁ। আৰু আছে আমাৰ ডেনচুমাব আছে। তাৰপিছত হৰমন ৰিপ্লেচমেন্ট থেৰাপি আছে। হৰমন ৰিপ্লেচমেন্ট থেৰাপিটো আচলতে মাহেকীয়া বন্ধ হোৱা পিছত যিখিনি মহিলা থাকে পোষ্ট মেনপ'জেল ওমেন, তাহাঁতৰ যেতিয়া অস্টিওপৰোচিছ হয় আমি তাহাঁতক দিয়া হয়, আৰু তাতে ইষ্ট্ৰজেন থাকে।
কাৰণ ইষ্ট্ৰজেনটো যেনেকৈ ডক্টৰ নিহাই ক'লে যে ইষ্ট্ৰজেনটোৱে বনটো বনায় আৰু বনৰ ষ্ট্ৰেংথটো ৰাখে আৰু মাহেকীয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছত এই ইষ্ট্ৰজেনটো আমাৰ ব্লাডত কমি যায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বনবিলাক কমজোৰ হৈ যায় আৰু অস্টিঅপ'ৰচিছৰ লক্ষণ দেখা পায় সেইকাৰণে আমি হৰম'ন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিটো কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও ৰেংক এল ইনহিবিটাৰ্ছ আছে আৰু এইবিলাক ঔষধ যিখিনি আছে এইখিনি নিজেই লোৱা ঔষধ নহয় এইখিনি আপোনালোকে এজন অৰ্থপেডিক কনচালটেণ্টৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ পেলাইহে এইখিনি আপুনি ঔষধ ল'বলৈ আৰু এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক নিজৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত সজাগ হওক নিজৰ লাইফষ্টাইলটো আপুনি অলপ বদলাওক So that is where actually like as doctors we are always trying to prevent before curing. Yes. Prevention is always better Prevention than to cure. So preventing this disease is actually quite simple. What you can do from your side, once you know you're aging, you can start yourself on, you can go to a doctor, get yourself started on supplements, vitamin D, calcium, बहुत easily available है आजकल supplements में और कुछ dietary changes आप ला सकते हैं आप have more of green leafy vegetables, have more of, if you're a non-vegetarian, you can include fish, eggs in your diet. And then if you are a smoker, you should definitely quit smoking. If you're alcoholic, if you are an alcohol, consumption करते हैं आप, तो आप उसका intake कमा सकते हैं, आप अपना quantity reduce कर सकते हैं और weight कुछ training exercises वगैरह, exercise is very important. যোগা বহুত ভাল হয় যোগা আসন কৰাটো কিন্তু মই কওঁ যে যোগা আসনটো আপোনালোকে এনেই নকৰিব কোনোবা এক্সপাৰ্টৰ আন্ডাৰত কৰক এক্সপাৰ্টৰ পৰা শিকি পেলাই আপোনালোকে কৰক কাৰণ ভুলকে এক্সাৰচাইজ কৰিলেও বেয়া তেতিয়াও আপোনাৰ ক'ৰবাত ইনজুৰি হ'ব পাৰে জেনেৰেলি কোৱা যায় যে বেছিকে বেকা হোৱা আৰু বেছিকে বেকা হোৱা এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব নালাগে বেছি গধুৰ বস্তু উঠাব নালাগে অলপ খোজ কাঢ়ক আপোনালোকে 30 মিনিট মান ডেইলি যদি খোজ কাঢ়ে অলপ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছটো কমাওক মেডিটেশ্যন কৰি পেলাই আৰু নিজৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত সজাগ হওক আৰু যেনেকৈ ডক্টৰ নিহাই ক'লে যে যিকোনো লক্ষণ যদি দেখা যায় যে অস্টিঅপ'ৰচিছ তেতিয়া কোনো পলম নকৰাকৈ আপোনালোকে চিকিৎসকৰ ওচৰত আহক আমাৰ হস্পিটেলত গোটেই ফেচিলিটিজখিনি আছেই আমাৰ টেষ্টখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ৰেডিঅ'লজিকেল টেষ্টটো আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অৰ্থপেডিক কনচালটেন্সো আছে তো আপোনালোকে কোনো পলম নকৰাকৈ যদি আপোনাৰ এনেকুৱা লক্ষণ দেখা পায় আহিব আৰু আমাৰ পৰামৰ্শ ল'ব শেষত আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি ৱৰ্ল্ড অস্টিঅপ'ৰচিছ ডে হিচাপে আমি যিখিনি আপোনালোকক জ্ঞান দিলোঁ সেই জ্ঞানখিনি যাতে আপোনালোকে বেলেগকো আনকো কওক আৰু অলপ সজাগতা আপোনালোকে দিয়ক আৰু এই ৱৰ্ল্ড অস্টিঅপ'ৰচিছ ডে জৰিয়তে মই আৰু ডক্টৰ নেহাই আজি আমাৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ